देखलु मोके देला मते एते बड़ विपद उद्धार कर ठाकुरे एते बड़ जगतरे सब किछि मिछ प्रभु हेले केवल मो जगन्नाथ सत बोली मन मध्य चिंता करिछि ठाकुरे मिछ दुनिया रे गोटी सता Krishna
सत्य सत्य जदि त्रिवार सत्य करिबु निश्चय बंधन आपण किए तो मु आपण को देखि पारनी मते निश्चय देखि ना चिन्हि पारुनी निश्चय देखि पारि तथापि मो सत्य सत्य त्रिवार सत्य कहि कहूछि हां मु जदि बंधनर मुक्त होई जेबी हां मो जदि चेख फेरी पाइबी अच्छा ताले मु निश्चय आपनकर कथा को अक्षरे अक्षरे पालन करिबी भाबी जाई स्वप्न देखै सारला परे 16 दिन रे 16 पूजा सत्यनारायणकर गनि गनि देई पारिबु प्रभु मु जदि मोर बापा को स्वप्न देखै सारला परे निश्चय आपनकर गणि गणि 16 पूजा देई पारिबी प्रभु आस्तु ये शंख चक्र गदा पद्म जे देखाइले भाई निस्तरिणी बोली बदन प्रभु पाद तले जेतेबेले बंधन मुक्त होइतला मालो तार चक्षु फेरी पाइला एतिकी बेले चालीगला पंडित तार बुध बापा निकट को बुध बापा को निकट को जाई पहिला बापा एई मोर प्रणाम नियंतु अरे बापा मदन हां बापा तू आसिलु आसी मु सुनिथिली तोर भाई माने पर जंगल रे मारी दिथिले नहीं बापा हेले मु तो आसु आसु कथा बणा होई गई ओ तार तू स्वप्न पाइछु स्वप्न पाइछि बापा मते स्वप्न देखा हेले मो बड़ भाई माने गले पड़े तोर बड़ भाई मानन को कारागार रे भर्ती कर देछि तांको कथा परे बुझिबा प्रथम स्वप्न देखा बापा हां आपण आदेश दियंतु भाई मानन को बंधन रे मुक्त करिवे तापरे आपण ठीक है जमित कर इच्छा बड़ भाई हां मदन के हां मदन देखबो आइ कि निजे ते आइ बो बड़ भाई ओ केना केना थेलु कोले आलु भाई रे वाह मुश्किल लोग आ होई कथा बेसी करिवा हां बापा को आदेश अछि हां चलो हमें तीन भाई होई कि बापा को थरे सब ना सोते पर मारी दे थनु ये रहते लगी से बेटा इने हमके भरी छे भाई रे हां कथा रे कहन देनी हां যোদ্ধা তা ভালো করে লিখি তো কর্মানুসারে পড়ো এ আজি যেমিতি কর্ম করলে ভগবান তাকে সেমিতি ফল দিয়ନ୍ତି মবিনু অন্ন গতি নাই তবে কোন করিছ কোন করুছিল তো মনকু পচারো পচরে সারনু না পচারি যদি সারিছ ধর মন বলছো তেবে চালো ଯିବା বাপা বাবা সমস্ত আরা তো দুই বাপু দেখাই দিতে তব কতে জীব বাপা কোরা মে তিন জন পুଅ বুয়া জিমা কাই একাঠি মিশি পিতা সমস্তে পিতা বড়া কে বাপা को थोड़े स्वप्न देखिबा चालो पिता मरा नहीं कर ना ले पिटवे करी छु दो सब कोशो है के जाना तोर मन भीतर दिवा दे भाई रे आ जन्म पाइला आपण
ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ ହଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଦ୍ଧତି ହଁ ଯେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହୁଁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖେଇବ ହଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସ ସହରର ରାଜା ହବ ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟେ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ଅଛି କଣ ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ କଣ ଅଛି ହଁ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ କହିବି ଠିକ ଅଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ପାଳନ କରିବି ତାହେଲେ ବାପା ହଁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ତ କରିଛନ୍ତି ହଁ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହଁ ଗଣି ଗଣି ନାରାୟଣଙ୍କର 16 ପୂଜା ଦେଇପାରିବେ 16 ପୂଜା ହଁ ତୁ ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇବୁ ହଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ 12 ବାର କରି 16 ପୂଜା କଣ 32 ପୂଜା କରିବା ଦେଇପାରିବେ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଭାଇ ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କର ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାପାଙ୍କୁ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନାଇଁ ହେ ରୂପାବତୀ ଆରେ बोल बोल नाचते नाचते आरे ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ हे रूपावती आरे ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ नाची नाची रूपावती से सनलीला ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ जय छोड़ मोदन दे मस्तक काटिया ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ जय छोड़ रूपावती चौकी होइला रୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ आसुना मोती आरे नाचते नाचते आरे ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ नाची नाची सुना मोती से सनलीला ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ जय छोड़ मोदन दे मस्तक काटिया ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ जय छोड़ सुना मुझ हेला ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ आगो मोती आरे नाचते नाचते आरे ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ नाची नाची मोती से सनलीला ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ जय छोड़ मोदन दे मस्तक काटिया ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ जय छोड़ मोती हेला ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ मोती मोती आरे नाचते नाचते आरे रୂपाବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ नाची नाची मोती मोती से सनलीला रୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ ସେଇ କ୍ଷଣି ମଦନ ରେ ମସ୍ତକ କାଟିଲା ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ମୋତି 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 ଫଳ ହେଲା ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ ସେଇ କ୍ଷଣି ମୋତି 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 ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଦମିତ ହେଲେ ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ ଆଧନରେ ପୁଅ ମଦନ ବୋଇଲ ବୋଇଲେ ରୂପାବତୀ ଆରେ ନାଚିତେ ନାଚିତେ ଆରେ ଆରେ ବାପା ମଦନ ରାତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁ ମତେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖେଇଲୁ ହେଲେ ବାପା ଆଜି ଯୋଉ ଏ କୌଣସ ସହର ରାଜା ହବୁ ତୁ ନାଇଁ ବାପା କାହିଁକି ବଡ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ହଁ ସାନ ପୁଅ କେବେ ରାଜା ହୁଏନି ଏ ସାରା ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାନି ଆପଣଙ୍କର ରାଜସୀ ଆସନ ରାଜମୁକୁଟ ମୋ ବଡ ଭାଇ ବୀରବରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଖାବାର ତ ମାନୁନି କିନ୍ତୁ ରାଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏ
ଆପଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣେନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବା ପୂଜା ଦେବା ପାଇଁ କି ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ ନା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁନି ପାଲା ସରିଲାଣି ପ୍ରସାଦ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯିବେ ରାଜସୀ ଆସନ ରାଜମୁକୁଟ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ବାବୁ ଆଜି ବୀରବରଙ୍କୁ